त्यांनी तुम्ही घेवना आमचो गरज आसले पळय ह्या लोकांची ग्रामसभा घेवपाची त्यांनी तुम्ही घेवना ती कित्याक घेवना ते सांग आम्ही कित्याक आमचो जाय आसलें आतां तुमचो जाय जाल्यार ग्रामसभा घेवपा न्हय ग्रामसभा कोणा लागून घेता तुमी ह्या लोकां लागून मागीर लोकांक जाय आसलें तेन्ना तुमी घेवना मरे ती कित्याक घेवना ती सांग मरे ग्रामसभा 3 महिने पोस्टपोन केली बरोबर ती 3 महिने पोस्टपोन झाल्यानंतर सपोज ती 5 महिन्यांनी घेतली जाल्यार ते घेता पण त्याच्याकडे पेनल्टी किती असता म्हणजे त्याची ऍक्शन दिवचो पडटा 3 महिन्यांनी घेतली जाल्यार त्याची ऍक्शन दिवचो पडटा भविष्य म्हणल्या आमचे प्रपोजल इतले आसा आमकां असली नाका आमगे पयलीं मत घेतले आसा तेका उदक दिवपाक जाय हो जो प्रपोजल रेडी आसा तेचेर आमी स्ट्रेस घालया सगळे उदक तुम्ही आता उलयता पळय न्हू ती प्लेस नाका ही प्लेस नाका माझी जी जमिनीची मागे किती व्हॅल्यू आहा किती आसा तुम्ही पंचायती क्वेश्चन केला मागे किती आसा फायनल करता मागीर तो पीठ पोवया आज हांवें ग्रामसभेक उलयले कडेन आसा की आतां हर एक ग्रामसभेक जेन्ना पळय लोक हांगा येवन तेंचे प्रश्न करतात तेंचे कडेन उतराची अपेक्षा करतात जाल्यार हर एक ग्रामसभेक ते पंच जावं सरपंच कडेन तेंचे कडेन उत्तर ना काय ना घेतात चळवळ करतात झगडे लायतात आणि ती मिटींग मागीर काबार करतात आज असो परिस्थिती येले कडेन आसा की आज 9 वार्डाच्या लोकांनी एक जावन आज ही पंचायत बरकार करपाची हांकां डिसॉल्व करपाची अशी परिस्थिती निर्माण जाले कडेन आसा जाल्यार हो आज पंच आमचो जो पंच आसा जो विशय आमचो गांवचो उदकाचो अशें कोराणी जावं कोपरेचा जावं कश्टीमळ दुलबानगर हे तांचो जो प्रश्न आसा हो आमकां खबरच ना अरे हो प्रश्न आमचे फुडें हाडात आमी तुमकां उतर दिता आमी सांगता हो प्रश्न हे करपाचो अरे जो तूं बंधाऱ्याचो सारको विशय हाडून तें उतर आमकां नाशिल्लेच आमकां उदकाचो थेंबू नाशिल्लो तूं आनी खातीर उदक पावोवपा लागून तो प्रोजेक्ट हांगसर तूं प्रपोज करता थंय नोसी दिता आनी आज हो प्रोजेक्ट आता हो प्रोजेक्ट तुका हाडपा आमचे फुडें हाडपा तुका कापास जालो आनी आमचे फुडें तुका हो विशय मांडपाक जालना आमी तुका उतर दिताले आमी सांगता आशिल्ले म्हळ्यार तूं आतां हेजेवण्या स्थिती जाता तूं लोकां खातीर आसा काय कोणा खातीर आसा हे आज हांगसर स्थिती जाता तुका लोकांक पडोवन गेला लोकांक काय ना फक्त तूं हांगा पंचायती लोकांक ग्रामसभे हाडून तूं 2 वटच्या लोकांक हांगसर झगडी मारपाक मजबूर करता हे तूं पंचायत मागता दिसता तुवें आतां चड टायम रावनासतना तुवें रिजायन दिवप तूं आतां सामको निश्फळ जाले कडेन आसा तुजे कडेन आतां कांयच ना तूं आतां ऑलरेडी डिस्टर्ब जाले कडेन आसा तेन्ना आमी आज सरकाराक सांगूंक सोदता जर आमी हो बंधाऱ्या लागून तर आमी 49 दीस आमी आंदोलन करूं शकतात जाल्यार हे लोकांक लागून उदक व्हरपा लागून तेच सरकारा कडेन आमी आंदोलना मार्फत तुका आमी मेसेज दिवपा आसा पूण कशें कोणाक त्रास जायना अरे साळावलेचें उदक आसा मरे साळावलेचें उदक ते मिराबागांक स्टोर करात आनी व्हरा मरे अरे तो प्रोजेक्ट प्रपोजल पयलीं कडेन तुमचे कडेन आसा आनी ती कॉपी आमचे कडेन आसा हे सोडून तुम्ही नासलेले मोडी उचलून तुम्ही आता आमची मदीं लोकां मदीं क्रॅशिंग करून तुम्ही कितें करूं सोदता पंचायत तुम्ही कितें कशी चलोवपाक सोदता तुम्ही तेन्ना आमकां आतां आमगे एकूच सरकाराक रिक्वेस्ट आसा तुम्ही मध्यस्थी करात हे पंचायतीचे कितें व्यवहार जाला तो बरोबर ना तुम्ही मध्यस्थी करात आनी लोकांक पिवपाचो जो प्रश्न आसा सॉल्व करात आमचो तुमकां सगळ्या गांवच्या लोकांचो सगळे चावडे मतदारसंघ सगळ्यांचो तुमकां सपोर्ट आसा पळय कितें आसा आतां हे 2 वर्स जाले आमी हें पळयता आजुनूय पयर दिसलेलें आमकां कितें हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जातकीर हें सगळें काबार जातलें म्हणून पूण आजून प्रोजेक्टा अशें म्हणटा तशें 12 दीस सांगलां सुत्रां आसा आमी तितून भितर हें आमच्या पंचायतात नवीन कितें हांगा कांड करपाक पळयता कळ्ळें तुका जे सायटीर दोनूय सायटीर आमकां कळ्ळें की हे खंयचे तरी सायटीर पंप स्टेशन आहेत म्हणून ज्या सायटीर सीएमान आमी क्लियरली सांगले कडेन आसा हे दोनूय सायटीर पंप स्टेशन ना बंधार ना आनी चॅकवेल ना म्हणून त्या सायटीर आतां आमकां कानार पडलें की हो पंप स्टेशन येता म्हणून
आमचे ते दुलबागर नगरचे थोडे लोक आसा तांकां उदक ना आमी मान करता आनी आमचे सदां प्रयस आसतलो की तांकां उदक मेळचें म्हणून पूण ताका एक प्रॉपर वे आसा जे आमगे साळावलेचे डॅमाची उदक आसा ती पायपलायन आमगे मिराबागा पर्यंत पावले कडेन आसा ते मिराबागा पंप थंय एक टाकी बांदपाची ते बुस्टर पंप मारपाचे आनी ते दुलबानगर पावोवपाचे अशें हे प्रपोजल आसा हे 2024 घातले कडेन आसा तेजेर हे काय उलयना हे 100-150-200 कोटी हाडून परत हे पंपिंग स्टेशन आनी कितें जॅकवेल हे करपाक पळयता सो हे लोकांक पळय सीएमाक आमी एकूच सांगूंक सोदता सीएमाचेर आमकां पुरेपूर विश्वास आसा सीएमान हेजेर आमकां तोडगा काडलेलो आनी तेणी प्रत्येक मिडिया दर इन रिटर्न पसून हो प्रोजेक्ट जो आशिल्लो तो स्क्रॅप जाले कडेन आसा आमकां सपोज उदका गरज आसा जाल्यार ती प्रॉपर हे आसा ते आमी सीएमा फुडें जाय जाल्यार आमी बसून तेजे कडेन उलोवपाक शकतात तांकां उदक कशें मेळपाचें तें आपण सायन मारली टाकये लागून ते म्हाका कांयच खबर नासलें तेव्हा आमगे दोनाल कितें आसा कसल्या कामां तो म्हाका सांगता ते सांगता हेजे सायन मार तेजे मार म्हाका ते बाबतींत हांव तेका सायन मारना सोडली कोण येयलो तुजे कडेन सायन म्हाका आनी बाकीचे भितरले कांय खबर ना हे आतां आमी हेंचे बरोबर सगळे आमी आसा मरे हेंका फाटीमात आमी आसा मरे तुजी सायन बोगस घेतला ह्या कामां हांव कितें सायन मारतलो हे म्हाका हितून कांय खबर ना पूण तुमच्या गांवां उदक उदक आमकां कंटिन्यू आसा न्हू उदक त्या लागून काय ना न्हू तो प्रॉब्लेम पळय मेन कशें आसा आमी पयलीं जे आमी फाटले ग्रामसभेक जे प्रश्न निर्माण केल्ले हे खंय तरी आयज आमकां अशें दिसता की हे ग्रामसभेक हे सॉल्वूच जायना आमचे इश्यूज सॉल्व जायना सो पयलीं आमी ते क्वेश्चन केल्ले आनी जी ग्रामसभा ही 5 म्हयने कित्याक घेवना हेजेर आमी तांकां क्वेश्चन केलो आयज तुमी पळयल्लें आसा मिडियान की त्या सरपंचा कडेन जो एक्टींग सरपंच आसा हेजे कडेन आयज आन्सर ना कित्याक मुखार व्हेल्ली ती आनी कित्याक ही परत एकदां ती पयर एक डिक्लेअर केल्ली तेन्ना परत पोस्टपोन केली हेय तेंचे कडेन आयज आन्सर ना आयज आमकां कळटा की ही जी ग्रामसभा जी हांगा जाता ही फक्त हांगा येवन लोकांनी उलोवपाचें आनी घरा वचपाचें हें जाल्लें आसा आयज आमकां कितलेशे इश्यू आमी हायलायट करून दिल्ले आसा जे ड्रेनेज जावं जे पयलींचे जे एक स्पॉटांचेर कॅमेरा घालपाचे खुबशे इश्यू आमी परत हायलायट केल्ले आनी आयज आनीक जो इश्यू येयलो जो म्हणटा तो एक दुलबानगरच्या ज्या लोकांक उदक जाय म्हणून एक प्रपोजल येयल्ले आसा आनी ते परत एक म्हाका दिसता एक पंचाचो एक षडयंत्र आसा हो परत हांगा खंय तरी उलाढाल करपाची म्हाका दिसता मे बी तांकां जे कॉन्ट्रॅक्टरान जे पयशे दिल्ले ते परत रिटर्न करपा लायल्या म्हणून हे खंय तरी ह्यो उडी मारपाच्यो चाली आसात सो तेन्ना आमी क्लियरली तांकां एक सांगलें आसा की 2024 एक दुलबानगर आनी कस्टमरांची सरावंडींग एरिया आसा तांकां उदक दिवपा खातीर एक प्रपोजल PWDचो आसलेलो जो उदक जे साळावलेचें उदक टॅप करून तांकां ते बुस्टर पंप लावन उदक ते सप्लाय करपाचो आसलेलो आनी तो खंय तरी फक्त NOC खातीर खंय तरी हो होल्डार उरलेलो आसा प्रोजेक्ट तेजे सगळे प्रोसेस जाल्लो आसा सो आमी तांकां क्लियरली सांगलो आसा की तो जो प्रोजेक्ट आसा हो रिवायव करून तेजेर स्ट्रेस घालून तो मुखार व्हरोन ह्या लोकांक उदक दिवपाक जाय आमची एक ठाम मत आसा की ते दुलबानगरचे लोक आनी कस्टमर ते लोक आसा तांकां खरेंच उदक पावपाकूच जाय हे आमकांय आनी आमी जे सगळे मिराबाग लोक आसा हे सदांच तेंचे फाटल्यान आसतले पूण अशें न्हू हे त्यांच्या नांवार हे उदक खंय व्हरोन विकपाक न्हू यांचो प्रयत्न तो आसा सो आनी तो आमी केन्नाच मुखार येवपाक दिवचो ना आमचो एकूच आसा की आयज आमी ग्रामसभेक सांगला की तो जे खंयचे प्रपोजल येता ती प्रपोजलां हांगा एक्सेप्ट जावपाक जायना जो पयली प्रपोजल आसा तेजेर स्ट्रेस करून तो प्रोजेक्ट मुखार वचपाक जाय हे पंचायतीन कशें जालें ना हुकूमशाही जाल्या हांगा सगळे आपूण सरपंच जावपाक सोदतात कळ्ळें न्हू तांकां कितें एक टमाक सरपंच जाल्ले मरे आनी तांकां जे आतां लोक भायर पळय सरपंच म्हणून केन्ना उलो मारून तांकां अजुनूय दिसता पूण सरपंच म्हणून आनी ही परिस्थिती तेंची जाल्ली आसा खबर ना हांकां काय येता आनी हांगा फक्त भाशणां धाडपाची आनी बसपाचें अशें करून आनी धोलपाचें आनी घरा वचपाचें हेंच काम आनी फक्त जे पयशे चोरपाचो हो खंय तरी हेंचो हें आसा इंटेन्शन आसा लोकांचे प्रश्न सॉल्व करपाचें इंटेन्शन हेंचें मात पसून दिसून येना आता तुम्ही हेल्थाचे मोर्चा व्हरपाचे ठरयल्ले आसा हय फाल्यां आमी जो हे पिठा लागो फाल्यां आमी पंचायतीन जे सांगला सगळे पंचान आपूण येता सरपंचांनी सांगला आपूण येता आनी सकाळची फाल्यां 10 आमी हेल्थाचेर मोर्चा व्हरया म्हणला आनी ते आमचे वांगडा सहभागी जातले म्हणटा त्या प्रमाणे आमी पयले फाल्यां जर पंचायत येता जाल्यार आमी हेल्थाचेर मोर्चा व्हरतले आनी जो पीठ आहा तो पुरोवपा खातीर आमी डिमांड करतले एक काम करा हे लोकां बरें उदक वतली तुमी हांगा बघा आमी करता सगळे कितें करपाचें सोडा सगळी आम्ही मला धावडयता तू मला बरोवन दी आमकां मिनिटान बरे सरपंचान सांगला जर कोण बसल्या त्या लोकांनी
आम्ही सांगपाचें हे सरपंचान परमिशन दिला आणि रिस्पॉन्सिबल पुलिस त्यांची उडी लोकांची ऍक्शन ती कारण पोस्टपोन केली काही कारणाला आता ती काही कारणां आमकां ग्रामस्थांक कळपाक जायना इतली पर्सनल जी तुम्ही काही बाबा कित्याक पोस्टपोन जाली बरोबर आता तुमच्या काही कारणां लागून पोस्टपोन केली अरे बाबा ही काही कारणां कितें चड पर्सनल आशिल्ली पर्सनल एका केलेला असतो बाकीचे मेंबर सरपंचाक त्या टायमार येवपाक मेळना ग्रामसभा मंडी लोकां लागून घेतात तुमकां घेना ती तुमचे पर्सनल काम सायडीक दवरपाची लोकां लागून एक दिवपाचो 2 नोव्हेंबरा लास्ट ग्रामसभा जाली ती आता 3 महिन्यांनी ग्रामसभा जावपाक जाय ही आयज पर्यंत ग्रामसभा इतली दीस कित्याक उरली रिजन कितें आसलेलें वॅलीड रिजन हे लोकांक मातशें सांगा पयर परत तुमी ग्रामसभा मांडलेली नोटीस मारलेली ती परत पोस्टपोन जाली ती बी कित्याक जाली ती सांगा पयली लेट कित्याक जाली ती सांगा मागीर पयर परत घेतलेली आनी म्हाका एक सांगता म्हाका आन्सर एक तर सरपंचा कडेन जाय नाल्यार एक तर सेक्रेटरी जाय म्हाका तिसरे मनशा कडल्यान आन्सर नाका हांव पयली क्लियर करता फर्स्ट पयली ग्रामसभा आमी काडलेली ती कांय कारणान सेकंड टायम कितें जालें खुबशे आमचे पंच मेंबर absent आसले कित्याक हेजो हें आसलो कॅम्प आसलो पूण ते कॅम्पान म्हणटा कितें जालां एकलो हांव कितें आसना तुमी ग्रामसभेक अशी मागीर पंच बाकी खंय गेले अशें ना म्हणटा ते absent आसले त्या कारणान आमी दुसरी डेट घेवन आमचे व्हिडिओ कन्सल्ट करून ते आमी फुडें घेतले ती तुका पोस्टपोन केली ती सांगता हय पोस्टपोन केलो लेट कित्याक जालें 3 महिन्यान घेवपाक जाय 3 महिन्यान घेवना 5 महिने कित्याक लागले ते सांग पयलीं मागीर चेंज जालें ते सांग आनी आयज कितली पंच आहा तेय सांग एबसेंट आस म्हणून पोस्टपोन केल्ली न्हू एबसेंट आस म्हणून जर रिजन आसलेले जाल्यार आयज कित्याक पंच तुमगे प्रेजेंट ना खुबशे पंच absent आसले एकलो हांव हय रे एबसेंट आसले ते बरोबर आयजूय एबसेंट आहा न्हू रे 5 जाण मागीर ते दीस 5 जाण आसलेले 4 जाण आसले ग्रामसभा घेवना बाकी 4 जाण बाकी 4 जाण खंय गेले ते आमकां कित्याक म्हणलें सांग वेल्डिंग मारले बेंचा तेय दाखयले ते बी तूं नोट करूना कित्याक करूना ते बेंचार जे वेल्डिंग मारलेले ते बेंच हांगा हाडून दाखयल्लो ते कित्याक बरयल्ला तुम्ही तुमकां जाय तशी हेजे बरयता आनी दुसरें आमी इतले फाटले आतां 5 ग्रामसभेचे सांगता सेक्रेटरी तुमी नासतले सर तुमी न्यू चार्ज घेतला पूण हेज्या पयलीं आमी इतले क्वेश्चन घातल्या इतले आन्सर आमकां अशें कळ्ळां की फुडली ग्रामसभेक मेळत जाता पूण अजून पर्यंत जावना ते पयलीं आमकां आयज क्लियर जावपाक जाय ते कित्याक जायना आनी कित्याक उरल्या ना जाल्यार तुम्ही मुखार ग्रामसभा कंडक्ट करपाचे तुम्ही हें ना पयलीं आमचे जे आमी विशय जे मांडटात लोक ग्रामसभेक ते सॉल्व जावपाक जाय स्पेसिफिकली आयज CSR फंडाच्या कंपनी कडल्यान मशिनां हाडटा आनी एक लेबर हाडटा म्हणून म्हाका हांगा एश्युरन्स मेळ्ळे ग्रामसभेक फुडले 1 म्हयन्यान मेळटले म्हणून आतां कितले वर्स जावन गेले अजून पर्यंत ते कित्याक पावना आयज आमगे धड्यार काटे शेम्याचे काटे रस्त्यार पावल्या आसा आमच्या घरा कडेन पावल्या वीडकट आमी CSR फंड सांगलो तुम्ही सांगलो तुम्ही आमी कितें हाडले सांगनासलेले आमी कितें हाडले तुमी सांगले आमी मशिनां आनी एक लेबर घेता निवड करता म्हणून कंटिन्युअस ते कित्याक सांगले आमी सांगले कित्याक हे तुमगेले जे तुमी जेन्ना आमी पंचायत कडेन म्हणटा तुमी स्पेसिफीक फंड येयना निवड करपाक जावं हें करपाक आनी तो तुमकां पावना सो आमी सांगलो CSR फंडा अंडर घेयात आनी ते तुमगे ते ओकेजनली निवड करप आसता पळय ते रेग्युलर क्लियर जावपाक सो तुमी एश्युरन्स दिल्ले
Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.